The biggest international education expo this year is happening in Davao on September 27, Sunday, 1 p.m. at Seda Hotel Abriza, Ayala Business Park, Davao City. Brought to you by World Connect and Global Education. Learn, earn, live in Spain, Malta, France, Australia, Germany, and USA. Admission is free. Register now. Limited slots only. Visit World Connect Davao, Door 2, Pentapoint Building, Kilometer 5, Buhangin, Davao City. Text or call 0928-504-8150. 0928-504-8150. World Connect. 20 years na po kami. We are World Connect, your visa to a better future. World Connect, you can have the life that you desire. Oh, kumusta man tong nagsulti nga 2026 is gonna be my year? Naana mo'y progress? O basig ang mga dreams and goals ninyo? Dreams and goals rin gihapon next year. No judgment. Pero walay new year, new me. Kung wala kay energy. Unya, masakiton pa yun ka. Bisag ayuhon ni mo plano, lisod yun na i-achieve kung bagsak ang energy, apil imong immunity. Di man noon ka kuwang sa ambisyon o motivation, abi nimo wala kay time o wala ra kay gana. Pero ang tinuod, kulang yun ka sa energy. Unsa man, hangtod planning, booking, o imagining na lang yun ka, make it happen with Enervon Z+. Mutabang og hatag og extra energy from B vitamins plus stronger immunity tungod sa zinc and vitamin C with proper diet and exercise. So you can make your best life a reality. Let's make things happen in 2026. Pag Enervon Z+ na, Unilab quality yan. Multivitamins plus zinc is the generic name of Enervon Z+. If symptoms persist, consult your doctor. Ma'am, si ODDI, 168 pesos and 12 centavos. Ay, wala ko'y Cecilio. Ay, wala ko'y sukli. Wala'y sukli. Ay, dapat nag-GCash Pay online. Aron bayad dayon sa online shopping. Wala na isuklian. Secure with GCash Login Safe. Biometrics Auto. Usa mo bayad, sakto payments, secure checkouts. Pay online with GCash. To know more, visit the GCash Help Center or call us at 2882 Globe TM 0272139999 Globe Landline or internet call through the Help Center. G-Exchange Incorporated is regulated by the Bangko Sentral ng Pilipinas. GCash Pay Online. Sakto payments, secure checkouts with the GCash Pay Online. Sa henerasyon karon, anad na kita sa ginagmayng kadaugan. Nakompleto nimo ang tasks. Win! Nakapahulay ka. Win! Nakasurvive ka tibuok adlaw, kadaugan na nimo. Pero mga idol, nasayod ba ka nining pinalahi nga klase sa kadaugan? Kanang pag-uli nimo, anaay reward nga init ka sabaw sa sinigang. Ay sus na lang gyud. Usa ka tako sa sabaw, usa ka higop. Aslom kilig, deserve ang kalami. Kung Nor sinigang mix ang gamit, makakuha ka og aslom kilig sa matag takos. Diha pa lang, nasinati na nimo nga sabaw pa lang, daog na ang kalami sa aslom kilig. Nasayod na ka sa lutuon ha, kay basta Nor, kaya na nimong lutuon. Nor Sinigang Mix. Sabaw pa lang kay daog na. With Nor Sinigang Mix. Mga idol, samtang nagkaidaran, pwede sab nga maluya ang panglawas. Maong importante, nga ligon ang resistensya o prime nga panglawas. Dapat dito ta sa masaligan. Ania ang Immune Pro Prime. Kini usa ka multivitamin nga adunay saktong kombinasyon sa vitamin C ug zinc ug karon with an added 1,000 IU of vitamin D3 tabang nga suportahan ang immune system ug makalikay sa mga sakit ug specific vitamin deficiencies dala sa panginaron. Kauban ang proper diet ug exercise. 12 pesos and 25 centavos SRP per tablet lang. Price may vary. Immune Pro Prime, your prime protected. Ascorbic acid, vitamin C, plus zinc, plus cholecalciferol, vitamin D3 is the generic name of Immune Pro Prime. If symptoms persist, consult your doctor. Shop at the SM 3-Day Sale on August 28, 29, and 30 with 1 extra day on August 31 at SM City Consolacion. Enjoy up to 70% off on great finds and get a chance to win a brand new car, a Suzuki Fronx GLX AT Hybrid. Minimum purchase required. See posters for details. SM 3-Day Sale. The SM City Consolacion 3-Day Sale. Promo runs on August 28, 29, 30, and 31, 2026. Per DTI Fair Trade Permit number FT
TEB 263747 series of 2026. Grabe na karon, murag sunod-sunod na ang mga nasakit sa klase sa mga bata. Murag kada semana adunay gisipon og ubo. Mao mga mamis kinahanglang alerto kita. Panahon na sa pagtakod. Ang sliping sipon kung magpasagdan mamahimong musangpot sa ubo ug samtang nagkagrabe mas maglisod sila. Maong saon ang simptomas pa lang lihok na. Basta sipon o pingot nga ilong dakpa dayon with Newzep for Kids. Para sa ubong adunay plema, kinahanglang magmamigurado. Sumpua dayon with Solmux for Kids. Maong karong tingtakod nga season pag-andam sa makigbatok sa sipon ug ubo. Para sa kahupayan sa mga bata, ang hinuusang kusog nga Newzep for Kids o Solmux for Kids, alagang Unilab ka na. Phenylephrine hydrochloride plus chlorpheniramine maleate plus paracetamol is the generic name of Newzep. Carbocysteine is the generic name of Solmux. If symptoms persist, consult your doctor. Ang mga mommies, simula pa lang, sigurado ng Max Alaga at Proteksyon ang binibigay nila sa mga bagets nila, lalong-lalo na sa teeth ng pamilya. Dapat, Max Alaga, Max Proteksyon din from unique toothpaste with Max Protect formula. Max Protect because it helps stop cavities even before they start. At Max pa mag-alaga ng breath kaya fresh ang hininga with regular use. Tandaan mommies, para Max Alaga, Max Protektado ang ngipin ng pamilya, unique maximum fluoride protection. ACS! Kanunay gyud na akong giampingan kining akong tutunlan kay mao gyud ni importante sa akong trabaho isip magsisibya. Pero usahay di gyud mapugnan nya ubhon ta. Unya mapektuhan usab ang atong tingog. Katul pa kaayo atong tutunlan. Maong paminaw ganin ako, dunay ubong moabot, mudali dayon ko og inom sa tambal nga ako nang gisaligan kay paspas kaayong wagtang sa ubo. Sa ingon, dili mabalda ang akong trabaho. Sa ubong dunay plema, nasuwayan na nako ang Solmux Advance with Zinc. Tangtang nagplema, doon na pa'y zinc ang Solmux Advance nga mo target sa nahabilin nga virus o bakterya. Tungod ana, undang ang ubo. Paspas ang pag-ayo sa Solmux Advance. Tulo hangtod sa 5 kaadlaw lang. Basta 3 times kada adlaw mo inom. Okay na pagbalik. Available pa ang Solmux Advance sa tablet o liquid. Balhin na sa Solmux Advance with Zinc. Carbocysteine plus zinc is the generic name of Solmux Advance. If symptoms persist, consult your doctor.